چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے، چونکہ انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا، 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا، حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہیں گولیاں ماری تھی، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے۔ یہ جتنے مرضی سمن بکمن ہو جائیں، فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑنا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی، الیکشن چور بھی تھی، مینڈیٹ چور بھی تھی، اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئے۔ سر یہ تو اس قدر بے حس حکومت ہے، اس قدر بے شرم بے حیا حکومت ہے۔ سر سردار شفیق خان لڑ کے جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے، 4 دن تک سر اس کی لاش اس کے اندر ہاسپٹل کے اندر پڑی رہی۔ یہ پھر ڈیوڈ لکھواتے رہے کہ نہیں اس کا تو ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے یہ چلا گیا دنیا سے۔ تو سر انہوں نے تو لوگوں کو دفنانے بھی نہیں دیا، اس قدر ڈینائل کیا آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سر ایک ایک شہید کی کہانی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، ان کو پتہ بھی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے جب ان کو پر مشکل وقت آتا ہے یہ جوتے چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں، دبئی بھاگ جاتے ہیں، جدہ بھاگ جاتے ہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ تو مسلمان کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ اندھیرے میں 12 گھنٹے سر انہوں نے بجلی بند کر کے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں اور آ کے یہاں شیخیاں مارتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہاں تو کوئی شہید ہی نہیں ہوا۔ ہر وقت کا ڈینائل۔ کیا سر انہوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ انہوں نے واپس حلقوں میں نہیں جانا؟ انہوں نے ووٹ نہیں لینا؟ یا سر ہر دفعہ انہوں نے کار کی ڈگی میں برقع پہن کے بوٹ پالش کر کے انہوں نے حکومت لینی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آج اسمبلی اجلاس میں زرتاج گل نے پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا۔ عطا تارڑ اور نون لیگ رہنماؤں کا وہ حال کیا جو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو یہ فوکس کرنے کی بات ہے، اور بار بار لاشوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمیں نمبر بتا دیں کہ وہ 1200 ہے یا 12 ہے یا 10 ہے یا 11 ہے، کیونکہ ان کو خود نہیں پتا۔ اور یہ جو بار بار ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ جھوٹ تب بولا جاتا ہے جب آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا ہوتا، اور آپ ایک بیانیہ بلڈ کرتے ہیں کہ یہ لاشیں، اگر یہ واقعہ اصل ہوتا تو یہ ایک نمبر پہ بات کرتے، ان کے 10 رہنما 10 نمبر نہ دیتے کہ جتنی لاشیں گری ہیں یا اتنی گری ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ تھا۔ اس لیے راہ فرار جو اختیار کی گئی اس سے بچنے کے لیے بار مختلف نمبر دیے جا رہے ہیں۔ اگر سچے ہوتے تو پوری پارٹی ایک نمبر پہ بات کرتی۔ بہت شکریہ۔ جی زرتاج گل صاحبہ آن پوائنٹ آف آرڈر بولا ہے تو جائے عدالت میں ہمارے خلاف درخواست دے دے کہ ہم نے غلط بیان الفی جمع کیا ہے۔ زرتاج گل صاحبہ کو بتائیں، وہی گمراہ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اور لاشیں بھی آپ نے غائب کی، گمشدہ افراد ابھی تک واپس نہیں آئے اور آ کے ایوان میں ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ آج چونکہ 16 دسمبر ہے، اے پی ایس کے شہداء کے بارے میں بھی آج بات کرنی تھی۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ جب یہ سیشن سٹارٹ ہوگا تو آپ اسپیکر صاحب، میں نے یہاں پہ جنرل موشن جمع کرائی اور میں نے یہ کہا کہ چونکہ ملک کے اندر ایسے سانحات، ایسے واقعات ہوئے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ روٹین کا ایجنڈا نہیں چلانا چاہیے، اور یہ جس طرح ہمارے ایم این ایز بول رہے ہیں ہمیں اسی کے اوپر ہی بات کرنی چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی بزنس ایز یوزول اور قوم کے جو مسائل ہیں، اسپیشلی چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے، چونکہ انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا، 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا، حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہیں گولیاں ماری تھی، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے۔ اس کے بعد 26 نومبر کو اسپیکر صاحب، 26 نومبر کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں، پورے پاکستان سے لوگ آئے، وہ نہتے لوگ تھے، اور وہ وہاں پہ ڈی چوک میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی حکومت ہے ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی۔ ہم پوچھ صرف یہ رہے تھے کہ گولی کس نے چلائی ہے، اس کے بھی ڈینائل میں چلے گئے۔ پھر یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، ہمارے بچوں کو اور ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا گیا، یہ چاہتے کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہ کرے۔ اسپیکر صاحب، اس سانحات پہ جو انہوں نے کہا نا ابھی کہ ہم آپ کو ڈینائل، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں۔ میں ذرا ان کو نام پڑھ کے سناتی ہوں، یہ جتنے مرضی سمن بکمن ہو جائیں، فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑنا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی، الیکشن چور بھی تھی، مینڈیٹ چور بھی تھی، اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئی ہے۔ یہ ذرا سنیں اسپیکر صاحب، سردار شفیق لونڈ جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق شہید ہو گیا، انیس ستی شہید جس کا مری سے تعلق شہید ہو گیا، عمران عباسی شہید جس کا ہری پور سے تعلق شہید ہو گیا، محمد الیاس شہید اور اکزئی جو کہ کوہاٹ سے تعلق ہے وہ شہید ہو گیا، ملک صدر علی شہید جس کا مردان سے تعلق شہید ہو گیا، محمد علی شہید جس کا 4 صدر سے تعلق شہید ہے، عبدالرشید شہید
किला सैफुल्ला से उसका ताल्लुक है सर, शहीद हो गया। अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक है, शहीद हो गया। ताजुद्दीन शहीद चारसदा से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलिक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। अब सर ये इसको डिनाई करना चाहते हैं कि जो कोई शहीद नहीं हुआ, मैंने इनको जो है ये सर, आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर, हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो हमारे लिए ना बहन भाई नहीं रहता, हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमान होने के नाते उसको कब्र के नीचे, मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है सर। सरदार शफीक खान लुढ़ के जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, 4 दिन तक सर उसकी लाश उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही। ये फिडेविट लिखवाते रहे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट के अंदर जो है ये चला गया दुनिया से। तो सर इन्होंने तो लोगों को दफनाने भी नहीं दिया, इस कदर डिनाइल क्या आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। सर एक एक शहीद की कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूं, इनको पता भी है कि नजरिया क्या होता है, इनको पता भी है कि बहादुरी क्या होती है, क्योंकि हमें तो पता है जब इनको पर मुश्किल वक्त आता है ये जूते छोड़ के लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं, जद्दा भाग जाते हैं। वो तो सर मेरा लीडर है, वो तो सर मेरा लीडर है, मेरे कारकुनान है, मेरे वर्कर है, जो सर यहाँ पे जात पात को छोड़ के सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे, डी चौक आए थे। और फिर सर इनकी बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मजाक उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर वो कहते हैं ना बड़ी कि मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। जब हम सर किसी वाक़े से इनको ताल्लुक देते हैं तो फिर सर इनको मजहब याद आ जाता है, ये फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मेरा लीडर और हम लोग खड़े हैं सर, परसों से मैं इनका सर ये इनको मैं देख रहा हूँ कि इनकी सारी कुर्सियां खाली, ये समझते हैं कि हम कहीं छुप जाएंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे, सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्थे लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई, ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। अब सर हमने इनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अच्छा सर मुज़ाकरात पे मैंने देखा है हुकूमत कर रहा है सर, कोई सुल्तान राही बन गया है, कोई जग्गा बन गया है, लगता है सर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। सर ऐसा अजीब एटीट्यूड है कि इसको तो हुकूमत कहना भी जायज नहीं है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठड़ी में, और सर मेरा लीडर जब काल कोठड़ी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरे लोग, मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए तो सर मेरा लीडर इतना मैच्योर है, मेरा लीडर इतना बहादुर जिदार है कि सर उसने तो अपनी जाति कोई चीज भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें फिर भी हम डायलॉग पे, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी। और हमने आपको कहा है सर डायलॉग तो हम मुल्क के मफाद में करेंगे, लेकिन जो शहीदों की बात है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरे लीडर समेत बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर है सर, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सर ये जो आप तरमीमें यहाँ पे करते रहते हैं, हमारे MNAs की माएँ बहनें बेटियां अगवा करके अपने मफाद की, वैसे तो सर पूरे अवान में हमें कोई मिनिस्टर या फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म नजर नहीं आता। सर जिस दिन किसी के कहने के ऊपर इन्होंने यहाँ पे शफून मारना होता है इनके ऊपर, तो सर तो माशाल्लाह फिर भेड़ बकरों की तरह यहाँ पे सारे मौजूद होते, लाइन हाजिर करके आंख के नीचे झुका के सारे मौजूद होते। तो सर जब मेरे लीडर ने डायलॉग बात की ना, तो ये तो समझे हमारी शायद कोई कमजोरी है, हमारी मैच्योरिटी है। आप शेखियां मार रहे हैं, आप मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वरना तो पब्लिक जो पावर है आज भी हमारे पास है। और आप लोगों ने देखा स्पीकर साहब, और आप लोगों ने देखा कि कल 16 तारीख को पेशावर के अंदर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जब तमाम शहदा के लिए वहां पे कुलखानी रखी, सॉलिडेरिटी रखी, तो वो तो सर पूरा जलसा बन गया। इसका मतलब है कि जब चाहे जैसे चाहे मेरा लीडर जब आवाज देगा, हर रोज उसके कहने के ऊपर इमरान खान का नाम लेते हुए, पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए इंशाल्लाह लोग बार बार इमरान खान के कहने के ऊपर निकलेंगे। अब सर मेरी सिर्फ 2-3 डिमांड है इनसे। सर मेरी इनसे एक डिमांड ये है कि सर 9 मई की जो तस्बीह है ना वो पढ़ना छोड़ दें।
हर रोज सर तस्बीह पढ़ते 9 मई की, 9 मई का मुद्दा भी सर इन्होंने बड़ी कोशिश की हमारे ऊपर डाल दे। सर उसका जो जिसको सजा देनी थी आपने दे दी और बेगुनाह लोगों को आपने अभी तक जेल में रखा हुआ है। आजकल इन्होंने एक और भी सर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की भी तस्बीह पढ़नी शुरू की है। लेकिन सर हम हर बार सुरखरू होकर निकलेंगे। एक तो सर ये कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी हमें चाहिए, दूसरा सर हमें 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि सर आपने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, आपने लाशों को गायब किया है, आपने जो लोग सर मतीउल्लाह जान समेत रिपोर्टर जितने भी लोग सर पिम्स अस्पताल में या पॉलिक्लिनिक जिन हॉस्पिटल में जाके सर रिपोर्टिंग कर रहे थे इन्होंने उसके ऊपर भी मुकदमे डाल दिए। और अभी भी सर हमारे कारकुनान इस वक्त गायब है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तो सर मेरी डिमांड ये है कि हमारे लोगों को बाजियाब कराया जाए, हमें बताया जाए। और सर लास्ट बात, चूंकि सर इन शहादा ने हमारा नाम फख्र से बुलंद किया है, ये शहीद जमहूरियत है, इन्होंने सर सीनों के ऊपर गोली खाई है, निहत्थे थे, पाकिस्तान का झंडा इनके हाथ में था, इमरान खान का जो है वो नाम ये लोग सर उसके नारे लगा रहे थे। सर शफीक खान लूंड की फैमिली से डेरा गाजी खान से ताल्लुक है। सर इन तमाम लोगों को उस समय सर मैं खराजी तहसीन पेश करना चाहती हूँ। क्या बहादुर लीडर इमरान खान के बहादुर सिपाही हैं आप लोगों ने सर, जो जमहूरियत के लिए शम्मे रोशन की है, आपका सर तारीख में नाम लिखा जाएगा। लेकिन सर उसका हिसाब सर ये PMLN को फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा। और उसकी वजह है सर, उसकी वजह है कि सर ये हजरत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है, ये कुर्सी अगर पायदार होती तो आज ये तुम्हारे पास न होती। शुक्रिया शुक्रिया, वाइंड अप करें पड़ेगा। लास्ट अपने लीडर के लिए कि मेरे लीडर खान साहब मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर, आप बेगुनाह इस वक्त 500 दिन बेगुनाह जेल के अंदर है, सर उसको रिहा किया जाए। अगर आपने इमरान खान का मुकाबला करना है तो सर जिदारी में करें, बहादुरी में करें, वोट में करें, पॉपुलैरिटी में करें, जातियात के ऊपर मत उतरें, क्योंकि सर पहले भी आप डूबे थे, कल को भी आप डूबेंगे। और इंशाल्लाह मेरा लीडर सर दोबारा इमरान खान इंशाल्लाह सुरखरू होकर आएगा। आपका स्पीकर साहब आपका शुक्रिया कि आपने फाइनल में फ्लोर दिया। लेकिन सर ये एक पब्लिक डिबेट है, हमें यहाँ पे बात करनी है, अपने इलाकों के भी, हलकों के भी, पार्टियों के भी हमने बात करनी है। अगर सर हमें बात नहीं करने दी जाएगी तो जिस तरह सर ये सुमन बुकमुन है, जिस तरह ये रात के अंधेरे में हमलावर होते सियासी कारकुनान के ऊपर, तो सर फिर हम में और आप में किसी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।